Nakapangutana na ba ka sa imong kaugalingon? Unsa kaha ang akong kinabuhi kung wala ko'y pastor? Makaila kaha ko sa Ginoo kung wala ko niadtog simbahan? Kung wala ko giduaw o giampuan ni pastor, kinsa kaha ang muduaw o muampo nako? Pag hinulsong kamo sa inyong mga sala, kay ang gingharian sa Diyos, Jesus, hadupin the penalty of sin. at nga ang tao nga magkasasala Wala na ilalim maayong na kinahanglan itong manluluwas nga namatay, inubong o nabanhaw. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi naging ganap kung walang lingkod ng Diyos naggagabay sa ating lahat. Isang malaking gampanin ang pastor sa buhay natin. Ang magpasakop sa Kanya ay ating tungkulin. Hi, Pastor, Ma'am. Happy Appreciation Sunday. Salamat yun sa Ginoo. Kay kamo ang ipadala din na makalagad sa mga katawan sa Center Barakatan. Salamat sa mga pagtulunan nga imong ipambot ka mo, Pastor. Nga na imong yung nakasabot ngayon usabtan po namo kung sa gyud ang angay mga buhaton is usa ka Kristohanon. Salamat sa mga mayong buhat ng mga imo linindapita sa mga salamat sa mga legacy nga imong gibilin mo nang dili ginamo na malimtan ang mga legacy nga imong gibilin sa mua sa diyang magbulag-bulag gimanta. Pastor, salamat o camping kanunay kay nakita na ko ang imong physical nga lawas nga doon na po mga gibati tungkol sa itong pangidaron nimo Ginoo ra gyud balos o bala gapatagbo sa inyong mga gikinahanglan. Amping mo duha ni Pastora o God bless sa inyong duha. Nais ng Diyos na tayo ay Kaniyang pagpalain. Kung walang pastor, paano lalago ang buhay natin? Marapat lang na Alang sa mo ang pinalangga nga pastor o pastora, Pastor Tam Gubal o Pastora Jabi Gubal. Ang akong mahatag nga mensahe sa inyo ha, mauning salamat. Salamat sa inyong pagkabuutan. Salamat sa inyong pagkamaayo sa among pamilya. Salamat sa inyong pagtudlo, pagbadlong, pagmatuto. Diya pinaagi sa pulong sa Dios. Thank you kayo, Pastor Tam. O salamat sa atong panag-uban sa taas-taas nga panahon. Salamat sa imong mga tambag. Salamat sa gi-share pud nimo nga kahibalo sa pamaagi nga diin kung nami mga pangutana about sa Biblia o wala mo nasabtan kanunay kang andam. Salute jud kay ko sa imo pastor. O pasensya po usahay kung namang po kakulangon diha ninyo among pamilya. Mangayo jud ko o sorry sa tanan. O kay Pastora Jabi, salamat Jab sa imong pagkabuutan nga pagkaasawa, pagkapastura ingon nga hinahanda sa Senbar Alliance Church. Thank you pod kaayo sa imong pagsabot sa amoa, sa imuhang kanang taas nga pasyensya, no? Salamat kaayo. Salamat pod diin ikaw kanang dali ra ka kaayo machatan, no? Dali ra kaayo ka mo kanang dali ra kaayo kang mo response kung unsa man ang ako ang isulti diha kanimo. Thank you. Thank you kaayo o padayon lang ta sa atong panag-uban o good health pastor, pastora o
girespeto ta jud mo. I love you ninyong duha. Ug salamat. O happy Pastors Appreciation Sunday. Marapat lang na pasalamatan ang Panginoon sa kaloob niyang pastor sa Ayong gabi pastor o pastora, salamat kayo sa inyong duha sa pagmatutok kanamo spiritually. Thank you kay sa kanunay nagatudlo jud mo kung unsa ang kanang makagrow mi sa mga spiritual life. Again, salamat kaayo sa tanan sa inyong pagtambag, pagnatuto, pag-amuma kanamo when in terms sa mga physical o kinabuhi. Salamat po sa mga experiences na kita nag-uban and praying na magdugay pa yun ang ato ang banding. Again, happy Pastors and Pastoras Appreciation Sunday. I hope na and I pray na sa kanunay na amo sa maayong kalimutan. God bless and we love you. Nung buntag, Mr. and Mrs. Gubal, happy Pastor Sunday. Pastor, salamat kayo sa inyong pagtudlo sa mua. Matuto mi ninyo inagi sa pulong sa Ginoo. Ug dako kayo mig natun-an sa pagtudlo ninyo, labi na kay ikaw pastor nga usa ka mentor namo sa pagtudlo sa mga ulti. Ug dili tungod sa imo ha kanang wala mi nahibaluan nga kabahin sa Biblia. Pinaagi sa grasya ug tabang sa Ginoo, gigamit kanya dinhi sa Center Parakatan aron sa pagtudlo sa iyang buluhaton nga anay o masabtan yun. Salamat kayo sa tanan nga imong gihimo sa moang kinabuhi, labi na sa imong pastora. O usbon nako, happy Pastor Sunday. God bless ug mayong buntag sa inyong tanan. And for all that you have done, both seen and unseen. Once again, thank you, Pastor and Pastora Gubal. You are loved and you are appreciated. mahal namin kayo, aming pastor.